दाख्लै मैयानिफ्राय गोबां दावराव उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामदों मादों खालामग्रा बा मा आं नोङा बै खारनानै दं सोर खारनानै दं बेफोरबायदि नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बर'फ्रा गोबाङा मिथिया जिनाहारि खालामजानाय माइनरफ्रा सोरखारनिफ्राय कम्पेनसेसन मोनो बिसिबां रांसिम लाख लाख बिसिबांसिम आरो बोरै आं बेखौ मोजाङै दिनै बर'फोरनियाव खेंफोरना होगोन मानो होनबा जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि बर' होनलां गुबुना बिराद मोजाङै मिथिगौ बेफोरखौ ओंखायनो बिराद स्ट्रिक्ट बिसोर ओमफ्राय दा बिनि सायावनो आं सावरायनायबो लाबोगोन जिखुनु नैबे भिडिअखौ लाबोग्रोनो मस्ट इम्परटेन्ट नोंथांमोननो नायनानै लाग्रोबानो जाबाय যিটো স্থাপন আছিলে এইটো এচিটিছ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি মানে ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰি আছোঁ দীঘলীয়া 4 দিন হ'ল আজি আকৌ ৰেলী হ'ব ৰেলী কৰি আমি ডিচি তাত মেমৰেণ্ডাম দিব আমি দাবী কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত যি ৰঘুনাথ ব্ৰহ্ম চিভিল হস্পিটেল আছে এই হস্পিটেলখন কোনো প্ৰকাৰে শিফটিং কৰিব দিয়া নহ'ব বেচৰগাঁৱত যিটো মেডিকেল কলেজ হৈছে মেডিকেল কলেজ স্থাপন হওক থাকক তাতো মানে ভালকৈ হওক আমি এইটো কামনা কৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো ৰঘুনাথ ব্ৰহ্ম যিটো চিভিল হস্পিটেল এই চিভিল হস্পিটেল আমাৰ ঐতিহাসিক চিভিল হস্পিটেল ৰঘুনাথ ব্ৰহ্ম এজন ডাঙৰ কৰ্মী আছিলে বড়ো সমাজৰ এটা প্ৰথম এটা মন্ত্ৰী আছিলে তেখেতৰ নামত যিটো হস্পিটেল আছে এই হস্পিটেলখন ইয়াতে থাকক আৰু কিবা যদি লাগে ইয়াত ভালকৈ আৰু ভাল ভাল ইকুইপমেণ্ট সফিষ্টিকেটেড ইকুইপমেণ্ট আনক সেইটোৱে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰোঁ এই হিচাপত আজি যে যিটো লৈ বাজিব বিচাৰিছে এইটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি আমি আন্দোলন কৰিছোঁ আৰু এই আন্দোলন আৰু কৰি থাকিম কিন্তু BTC বাকী জানে এতিয়া আকৌ স্বাস্থ্য বিভাগত আহিলে হস্পিটেল নতুন বনাব না হস্পিটেল ভাঙাব এটাও হস্পিটেল তেখেতসকলে সেই 4 বছৰত বনোৱা নাই ৰঘুনাথ ব্ৰহ্ম চিভিল হস্পিটেলখন BTCৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ হস্পিটেল এইটোকে আজি ভাঙাবলৈ গৈ আছে এইটো কি চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু বেছি কৰিব না কমাই দিব হস্পিটেল ভাঙাই পেলাই তেখেতসকলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা আবার জনসাধাৰণক কেনেকৈ স্বাস্থ্যৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে আমি হ'বলৈ নিদিওঁ ইয়াত দল সংগঠনৰ কথা নহয় মানুহবিলাকে যদি ভাবে যে এইখন ৰেলী এইখন প্ৰটেষ্ট BPF কৰিছে বুলি যদি ভাবে য'ত কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি CPMৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সব দল সংগঠন আছে ভাবি লওক যে BPF প্ৰটেষ্ট কৰিছে ইয়াত একো নাই BPF যদি কাম কৰিছে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে আজি আমি লাজ কৰিছো দুখ প্ৰকাশ কৰিছো যে দল সংগঠনৰ নাম লৈ পেলাই UPPLৰ আমাৰ ৰাইজে কোকৰাঝাৰ টাউনত আৰু BJPৰ সাপোৰ্টাৰ ৰাইজে প্ৰটেষ্টত ওলাই অহা নাই খালি পৰহি যদি ইয়াত কষ্ট পায় অকল BPFৰ সমৰ্থকসকলে কষ্ট নাপাব আপোনালোকেও পাব UPPLৰ সমৰ্থক বা BJPৰ সমৰ্থকসকলেও কষ্ট পাব এইটোৱেই কেৰেক্টাৰ এই চৰকাৰৰ এই BJP চৰকাৰ সেই UPPLৰ চৰকাৰৰ কেৰেক্টাৰ সেইটোৱেই জনসাধাৰণৰ দুখ জনসাধাৰণৰ কষ্ট জনসাধাৰণৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰাবল কষ্টটো তেখেতসকলে বুজিব নোৱাৰে এইটো গণতান্ত্ৰিক এটা জনমত ৰাইজে বিচাৰিছে হস্পিটেলখন থাকক আন্দোলন কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই কথাটো যদি বুজিব নোৱাৰে কি চৰকাৰ হ'ব थारैनो नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ नुबाय आं नैबे पक्स'नि माइनर गथ'फ्रा बिसिबां लाखसिम माबायदियाव बोरैयाव माया मोनो बेखौ एसेबाबो आं फोरमायना होगोन उकिलथ' नङा अब्लाबो गोरोंफोरनिफ्राय आरो नैबे आयेनखौ जाय नायो आरो बेफोरखौ जाय सालायो बैसोरनिफ्राय माखासे रोंगौथि गोनांफोरनिफ्राय नैबेखौ इनफरमेसनफोरखौ जों सिगांनिफ्राय कालेक्ट खालामबोनाय जाहाथे मिथिनो हायो बुजिनो हायो बेखौनो एसेबाबो शेयार खालामगोन जिखुनुआनो जाया नैबे जोंहा सिभिल हस्पिटाल दा दावराव जागासिनो दङ सोमावसारदों क'क्राझारनिफ्राय बोखारनो नागिरदों बेसरखौ मेडिकेल कलेजाव लांनो जोंहा सोरखारि हस्पिटालखौहाय हस्पिटालाथ' जोंहा सोरखारि मेडिकेल कलेज थाखानांगौ बयबो मिथिगौ बहाय बयबो सापर्ट होनांगोन एसे बर' हिसाबैबाबो गुबुन हारिबाबो आरो नर्मेल जाय पाब्लिक हेल्थ माने माबानि सरकारनि बेयो जेराव दं बावनो थानांगोन आरो बे जाहैबाय जोंहा बर'नि मुंदांखा रघुनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाव दं दा बहाय जाय नर्मेल जों सुबुंफ्रा
स्ट्राइक खालामगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंनि माहारियारि आफाद माखासेफोरा गोबां आफाद दं जोंहा बर'फ्रा बैसोरबो धौबायबा साबसिन जायो मानो होनबा गुबुनजों लोगोसे बर' हारिनिबो मोनसे बेबो गेदेर इस्यु मानो होनब्ला मोनबोखानाय बेयो बर'नि एकर्डजों फैनाय मोननाय दा बेफोरनो मालायनाव थाङोबा गोबां दुखु गोनां जिखुनुआनो जाया नै दायो फैदो पक्स' आयेननिसो पक्स' आयेना बिराद डेन्जार जाय माने 18 इयार्स 18 बोसोरनि गाहायनि गथ'फोरखौ रेप खालामो बा मायो बेयो पक्स'आव गोलैयो सोरखौबा नोङो उन्दै गथ'खौ हिन्जावसाफोरखौ गाज्रि फट' भाइरेल खालामोबाबो बेबो पक्स'आव गोलैयो दा जोंनि हारिया बेयावहाय बिराद सिनसियार गैया गोबाङा मिथिया पक्स' जायोब्ला खायफा खायफा हारिया बारज्ल'लायो खायफा जोंनि खाथियाव थानाय माने गासिबो बारज्ल'आबो खायफा मानो बाज्ल'यो जुदि नोंथारगौ जामारदोंबा गथ'खौ सोरबा जिनाहारि खालामदोंबा बियो बिथोन दंखायो सिगांनिफ्रायनो बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा आं स्क्रिनावबो होगोन माने एक्जेक्ट बे एमाउन्टखौनो मोनगोन आं बेखौबो बुङा मिनिमाम टु मेक्सिमाम दङ जाय भिक्टिम्स गथ' रेप खालामजाग्रा बेनो सोरखारा कम्पेनसेसन होयो रां बावजा मदद बियो मिनिमाम 4 लाखबो जानो हागौ 5, 6, 8 लाखबो जानो हागौ 10 लाखबो जानो हागौ बेफोरबायदि जोंनि गोबां बर'फ्रा मिथिया दा जाय खालामजायो बिसोरो आरोना मिनिमाम कम्पेनसेसन फर माइनर गार्ल आरो किसुमानावहाय कर्टआवहाय नाङै केस नांग्राहाथ' जाय खालामजाग्रा बेहा फैसा थाङा नालाय जाय खालामग्रा बैसोरसो फाग्ला बायदि जानाङो खारबाय थानाङो जाय खालामजाग्रा बेहा गभर्नमेन्ट उकिल थागोन मालाय आरो बिनि सायावहाय रां बावजाबो मोनगोन गथ'आ मोननांगोन मानो होनबा गाज्रि खालामजाबाय जेथिया बेखौ सोर नायनो उनावहाय बिनि थाखाय कम्पेनसेसन गभर्नमेन्टआ गथ'नि नायनो थाखाय होयो आरोना आरो मेनलि बैफोरखौहाय गथ'फोरखौ जोंहा जेरै बेखौ पुलिस आखायाव लायोबाबो डाइरेक्ट CWC फ्राव हरो चाइल्ड वेलफेयार कमिटिफोरावहाय बैसोरसो टेक अभार खालामो नायो मा जामारदों थ' बेखायनो गोबांथार गुबुन हारिफोरखौ नुयो जोङो कम्पेनसेसनबो मोनो आरो अयनाय खालामजायोबा बिमा बिफाफ्रा डाइरेक्ट बिराद डेन्जार बिसोर केस गेलेनो एक्टिभ आरो कम्पेनसेसनखौबो क्लेम खालामनानै लायो 5 लाखआनो जा 6, 7, 8 लाखआनो जा जेसेबां मोनो कर्टआ जेसेबां अर्डार होयो बेबायदि ओंखायनो पक्स' आयेनखौ बिराद साबधान जानांगौ आं बेखौ फोरमायबाय आरोना जोंनि देरफुनाय सेंग्रासाफोर बा गेदेरफोरबाबो माइनर होनबाथाय नमस्कार गिनो गोनां बेबायदि थ' बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा गोबां बिनि सायाव बिजिरग्राफोरनिफ्राय जों सुलु लायो सोङो बेफोरो बोरै जागोन बैफोरनिफ्राय मोननानै आं दिनै नोंथांमोननो खिथाबाय बेखायनो आंथ' रेप खालामदोंबाबो गथ'आथ' जेबो जायाखैना गथ'आनो होखादोंना होमबाबो बे जेबो जानाय नङा नों बुजिनानै गथ'खौ मानो खालामखो नैबेसो कुइसना फैयो बेथ' गथ'सो कम्पेनसेसनखौबो गथ'आ मोनगोन साजाखौबो नों खालामग्राया मोनगोन ओमफ्राय गथ'आ जेबो जायाखै थैयाखैबाबो ओंखायनो साबधान जानाया गाहाम बेखौ आं साबधान हिसाबै नैबे भिडिअ'आव बुंनाय जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं गाज्रि जादोंबा अननानै कमेन्ट हो लाभ इउ अल